Siguiente, lección 21. Los colores. Muy fácil. Madali lang naman ito. Colors. Okay. So, ang objective po natin ay makilala at mabigkas ng tama ang mga kulay sa Spanish, maunawaan yung gender rules, plural forms ng adjectives ng kulay, magamit ang colors sa simple pangungusap sa Spanish kasama ang demonstrative adjectives, este, ese, aquel, etc. Makatukoy ng bagay ayon sa kulay gamit ang malapit, medyo malapit, malayo na konsepto at makapagsali ng basic English, Tagalog descriptions tungkol sa kulay at lokasyon ng mga bagay. Okay. Sa Spanish, again, ang mga kulay or colors ay ginagamit bilang adjective at nag-a-agree again sa gender at number ng noun o pangalan. So for example, pag sinabi kong red shirt, ano ba yung shirt? La camisa, feminine singular. So yung rojo, red, rojo ay magiging roja, camisa roja. Kapag naman maraming shirts, red shirts, camisas rojas. So nagbabago po yan. Sapatos negros, black shoes. Kapag isa lang yung sapatos mo, yung isa lang, no? Sapato negro. Pero pag pair, sapatos negros. With demonstrative adjectives naman, kung i-apply natin yung this, that, these, those, pwede natin sabihin, este libro rojo, pulang librong, ang pulang librong ito, o parang ganon, this red book, este libro rojo, o esa mesa blanca, that white table. Aquellos zapatos negros. Those black shoes over there. So kung mapapansin ninyo, no, very important na malaman yung gender. Bakit? Kasi habang nag-aaral tayo, napapansin natin, demonstrative adjectives, pronouns, etc., nag-a-adjust siya depende kung ano yung gender. So mahalaga na pag nagme-memorize po tayo ng mga salita, again, i-memorize nyo rin po yung article or yung gender po ng salita. Wag lang po yung word, pati yung gender. Kasama nyong i-memorize po yan. Kasi mahihirapan na kayo, let's say nag-memorize kayo ng 3,000 salita pero hindi nyo memorize ang gender or article, eh, maaapektuhan yung, yung paggamit nyo ng adjectives, yung paggamit nyo ng pronoun. So yun. So habang maaga pa, i-memorize nyo rin po ang gender. Okay? So, ano po ba ang Los Colores? Mag-aral tayo ng vocabulary. Kasi 'di ba nag-ipon tayo ng vocabulary, 'di ba? Vocabulary, Los Colores. Rojo or roja, pag babae. Red, pula. Azul, azul. Again, yung Z ay S ang tunog. Azul, blue, verde, green, amarillo o amarilla, yellow, negro, negra, black, blanco, blanca, white, gris, gray, brown, dalawa ang term na usually ginagamit, marron or cafe. Cafe is coffee as well, pero brown rin yun. Naranja, orange, naranja, rosado o rosa, pink. Pag purple naman, maraming terms yan. Pwedeng morado, violeta, o purpura. Gold, dorado, or dorada. Ayun, di ba? Kaya nga, El Dorado. Ano pa alam, familiar kayo dun sa movie. Plateado or plateada, silver. Kasi di ba yung silver na kulay, kasi yung silver na bagay ay la plata. Di ba? Or pera, la plata también. So, ayun. Pakibasa nga po ang ating mga kulay, Hermano Elmer, por favor. Rojo, roja, azul, verde, amarillo, amarilla, negra, negro, blanco, blanca, gris, maroon, café, naranja, rosado, rosa, morado, violeta, púrpura,
dorado, dorada, plateado, plateada. Ano yan na, Brad Elmer? Maron, hindi maroon. Maron. Open your mouth. Maron. Tsaka yung r. I-practice nyo po yan kasi double Marron, R yun. Maron. marron, Mhm. marron. Okay. Then colors as adjectives. So again, nasabi ko nga po kanina, nag-a-adjust ang kulay depende sa gender. So for example, rojo magiging roja, negro magiging negra, blanco magiging blanca. Kapag nagtatapos sa O ang color. Usually naman pag nagtatapos sa consonant, no, o katinig at vowel, hindi nagbabago. So for example, asul, berde, gris, naranja, rosa, hindi nagbabago yan kahit i-feminine mo pa. Pero pag plural, no, pag marami na, so you would add S if ending in vowel. Rojo, rojos, roja, rojas, blanco, blancos. Kapag naman nagtatapos sa katinig or consonant, azul, azules, gris, grises. Kung i-combine naman po natin sa demonstratives, no? Yung pinag-aralan natin kanina, demonstrative adjectives. This red book, este libro rojo, these pink flowers, estas flores rosas. So nilalagay natin yung kulay sa after ng word, no? Usually, ang placement ng adjective ay pagkatapos ng noun sa Spanish. Kumbaga kung red book, nauna yung red, 'di ba? Which is adjective. Sa Spanish baliktad. Nauna yung libro bago yung rojo. Pag-aaralan natin yan yung placement of adjectives, no, Loben? Esa camisa amarilla, that yellow shirt. Aquellos autos negros, those black cars over there, o ang mga itim na sasakyan na yun. Okay? Kapag naman neuter or for ideas, if you're talking about ideas or concepts, ¿qué es esto verde? So for example, may nakita akong green na bagay na hindi ko naman alam kung masculine or feminine, hindi ko alam kung anong tawag, I would say, ¿qué es esto verde? Ayun. So examples, este group, este carro rojo es mío. Estas sillas blancas son nuevas. Pakibasa nga po, Brad PJ, por favor. Hello po. Yan Mhm. po. Okay, go ahead. Yan po. Number one, malapit, grupo. Este carro rojo es mío. Estas sillas blancas son nuevas. Muy bien. Siguiente, medyo malapit, ese group, no? For example, esa camisa azul es tuya. Yung mio, mia, tuyo, tuya, suyo, suya, pag-aaralan natin yan soon, no? It's possessive pronouns, yung longer version. So, pag-aaralan natin yan, don't worry. Next, esos zapatos negros son caros. So, yung caro ay mahal or expensive. Brad Moises, pakibasa nga po, por favor. Esa camisa azul es tuya. Mhm. Esos zapatos negros son caros. Muy bien. And Malayo or aquel group, aquel edificio gris es muy alto. Aquellas flores amarillas son hermosas. Ayun. Brad Rene, gusto niyong itry? Check. Nandiyan po ba si Brad Sound. Rene? Check, Mike. Dinig Ayan, sige. Sabihan niyo lang kung gusto niyo mag-participate ha. Sige po, Karen eh. mo ba? Ako po, try natin. Aquel edificio gris es muy alto. Mhm. Aquellas flores amarillas son hermosas. Muy bien. Okay. So, sige po, i-practice natin. Sinasanay ko kayong mag-translate eh. Para lahat tayo, translator. Fill in the blanks. Oh, ito medyo mahirap ha. Ilalagay ninyo yung adjective plus color. So, for example, blank, libro, blank. Ang gusto kong sabihin, this red book. So, ang tamang sagot, este libro rojo. So, ilalagay nyo muna yung demonstrative adjective sa unahan.
then yung kulay sa kanan. O, sige, bigyan ko kayo ng 5 minutes. Sige, kaya yan. Para masanay po tayong, sinasanay ko kayong mag-translate ng mag-translate para ma-exercise ang ating brain. Okay, 6 minutes. Okay, let's answer. O, sige. Try natin. Number one. ¿Cuál es la respuesta correcta? Número uno. Esta camisa blanca. Camisa blanca. Okay, check natin ha. Ang passing score 7. Okay, number one. Esta camisa blanca. Número dos. Esos zapatos negros. Número dos. Esos zapatos negros. Número tres. Aquella casa amarilla. Aquella casa amarilla. Cuatro. Este flores rosas. ¿Mm? La flor. La flor. Estas flores rosadas. Okay, so dalawa ang pwedeng sagot dyan. Estas flores rosas or estas flores rosadas. Either of the two. Número 5. Aquellos cuadernos Cuadernos azul. O, azules. yung kwaderno, el Ak- kwaderno. aquellos, aquellos Aquellos cuadernos cuadernos azules. azules. Muy bien. Aquellos cuadernos azules. 6. Esa mesa verde. Esa mesa verde. 7. Estos carros rojos. Estos carros rojos. So, carro, kotse o auto, yung tatlong yun, significan kotse sa Tagalog. Car. 8. Ese mochila Aquella azul. mochila. That over there. Yung clue natin dyan, that Aquella, over there. aquella mochila Azul. Okay. azul. Mochila, backpack. La mochila. Aquella mochila azul. 9. Esos vestidos violentos. Esos vestidos Vestidos morados. O pwede ring esos vestidos púrpuras o violetas. Pero morados está bien. 10. Aquellas Es- paredes naranjas. Aquellas paredes naranjas. Sige nga, pakibasa nga po ang ating hermano Percy, por favor. Esta camisa blanca, Mhm, esos zapatos negros, mhm, aquella casa amarilla, estas flores rosadas, mhm, aquellos cuadernos azules, mhm. esta mesa verde, estos carros, autos rojos, aquella mochila azul, esos vestidos morados, aquellas paredes naranjas. Muy bien.